Nepal is a landlocked mountainous country at the top of the Indian subcontinent with very limited air and land connections to the outside world. Lacking important infrastructure development, economic growth totally depends on external aid. With the exception of the tourist sector, the country runs on near subsistence agriculture, with manual labor being the only driving force behind it. This obviously reduces enormously the agricultural output compared to the time spent in the fields. It also requires an incredible manpower, forcing the families to employ the entire household. By 15 or 16, most of the children drop out from school and soon after they get married. This vicious combination spirals the socio-economic reality of the country down the path of extreme poverty and stagnating levels of education. On top of that, Nepal is prone to very serious natural disasters which threaten to destroy the already poor infrastructure that these remote populations have built with much sacrifice. The need for continuative and sustainable solutions to help these communities cope with the consequences and disruptions of natural disasters has urged IPSO's Board of Directors to increase our presence in Nepal and team up with local and international sponsors and organizations that have been present on the ground for many decades and have a similarly outstanding level of commitment. In particular, we aim to provide aid even well after the emergency has ended, while many other organizations tend to leave. We started then providing our first water and microcredit project in Gyalchok, province of Gorkha.
Gorkha was the epicenter of the massive 2015 earthquake that brought so much destruction both above and below the surface. It displaced most of the underground water sources that used to be the only provision for these isolated communities for drinking purposes, personal hygiene and irrigation, forcing them to go and fetch contaminated water down the Trishuli river. The first priority of this project was thus to provide a clear and sustainable, comprehensive water system to cover all of the households on these hills. Water is collected at the source, located at a higher altitude, several kilometers from here, and through the intake is distributed in 3 lines downhill. One of the lines is converging at this tank, at this reservoir, that is provided with a wall that divides the tank into parts. The first part is used to tame the turbulency of water, and the second part works as a sedimentation tank. The suspended sediments are allowed to settle, and water is then distributed through the outlet to the taps located downhill at household level. A system of valves distributes the water and allows to regulate the flow. This is the final output of the water system. It's a tap stand that supplies water to the household, following the governmental guidelines to provide 1 tap stand per household. वर्ष चाहिँ मेरो वर्ष चाहिँ के 49 वर्ष भयो। त्यहाँ गएर यो म मेरो नाम चाहिँ दिलबार चेपाङ हो। त्यहाँ गएर के यो पहिले यो खानेपानी यो आउनु भन्दा पहिला चाहिँ हामीले उही खोलाबाट बोक्ने हिँड्ने ल्याउने के कम्ती यहाँ आइपुग्नलाई चाहन्छु न आधी घण्टा लाग्थ्यो के गर्थे त्यहाँ यो पानी आइके भ्याइकन चाहिँ यहाँ खाना आफूलाई खाना नि सुविधा छ त्यहाँ खानालाई सुविधा छ जानलाई नि आराम हुँदै गएर बसिरहेर बस्दो भाउलाई नि राम्रोसँग पानीहरू खुवाउनु पाएको छ त्यहाँ गएर अलिअलि बस्दोहरूलाई आफूलाई खाइकन उब्रेको पानीले अलिअलि तरकारीहरूलाई लाउनुलाई के गर्नुलाई पुगेछ धेरै पहिला भन्दा हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। Drawing from the benefits of having a continuous flow of spring water, the microcredit component of this project is particularly interesting because it doesn't involve the disbursement of cash but agricultural seeds instead. Coupled with the establishment of a cooperative, it allows for agricultural diversification and increased production. As for the water project, there is a committee in charge of managing all the aspects of the microcredit. The chairperson, for example, is responsible to go and buy the seeds and natural pesticides that will be then distributed by the cooperative to the community. She is also responsible to go and check the market conditions as far as Kathmandu. Vitamin चाहिँ यो के हो के नाम साथी है अब यहाँ त कपास हुन्छ यसलाई टक्क यो भित्र पछि हामीले राख्ने फेरि
The consequences of these are clearly multifold. One of them, for example, which is also a requirement to receive the microcredit, is increased school attendance, which changed from about 20% before the project to almost 80% of after the project. हामीलाई पहिला कति समस्या थियो अहिले पानी आयो अनि पानी सरकारले पानी राम्रो हेर्दियो अनि पानी आएपछि तरकारी लाउनलाई हामीले उ गरे अनि उता बिउ बुझिन दियो अनि दिएर तरकारी लगाई अनि बजारमा बेच्नलाई कहाँ सस्तो काम हो भनेर हामीले बेच्नलाई अनि यता नजिक बजारमा अलि सस्तो पर्ने अलि अलिकति त्यो फिसिङतिर टार लगेर तरकारी बेची आए त्यही अझ अरू के भन्नेहरु आउँदैन. Integral and fundamental part of the project are the training activities on water sanitation and hygiene that we have been delivered at the schools, for example, as well as at the individual households. I'm Mirajan Chepang. I'm 18 years old. I teach Nepali subject. यहाँ आज भन्दा केही समय अगाडि हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू प्रेजेन्टेड हुने थिएन किनकि हाम्रो विद्यालयमा एउटा कारण त विद्यार्थीकै आफ्नै व्यक्तिगत पर्सनल उसमा नि छ र अर्को कुरा त अभिभावकको पनि कमजोरी छ. विद्यार्थीहरू अब त्यसमा स्कुल पनि उपस्थित नहुने र सरसफाइहरुमा पनि ध्यान नदिने गरेको थिए. धेरै फोहोरी धेरै अलि भनौं न ड्रेसहरु पनि अलि फोहोर गरेर आउँथे अनि स्कुल पनि त्यस्तै कारणले अब नआउने अनि त्यस आएर धेरै त्यो भन्दा पहिले त्यस्तो थियो र अहिले आएर माइक्रो क्रेडिटले चाहिँ गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरु अहिले स्कुल दैनिक आउने गरेका छन्. धेरै 50% मा अहिले 70% जति विद्यालय आउने गर्दछन्. अहिले अभिभावकहरूले पनि पठाउने गर्दछन्. अहिले धेरै नै माइक्रो क्रेडिटले गर्दाखेरि अभिभावकहरूलाई पनि भने हामीले उहाँहरूले पनि पठाउनुहुन्छ स्टुडेन्टहरु हामीले अनि त्यसपछि हामीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले विद्यालयमा स्टुडेन्टहरु आएपछि धेरै कुराहरु सिकाउँछ. तिमीहरु सरसफाइ हुनुपर्दछ, हामी पनि यहाँ आएर गर्दिन्छौं. अभिभावकहरूलाई पनि तपाईहरुले पनि सफा गरेर पठाइदिनु हुन् बच्चाहरुलाई. हामी पनि यहाँ गर्छौं तिमीहरु सफा गर्नुपर्छ भनेर हामी विद्यार्थीहरुलाई पनि सिकाउँछौं. A good example of the model pattern is visible here in Talbese, 20 kilometers out of the city of Pokhara, where a project has been replicated and was designed after the Gorkha experience. Here the terrain is clearly less prohibitive, but the social conditions and the demographics of the population require similar attention. Most of the population are in fact Dalit or untouchables, and they live in very harsh conditions and are greatly discriminated upon. We thus provided them with a water system for drinking, wash and irrigation purposes to make them a little bit more autonomous. Hello, मेरो नाम बिमाया परियार हो. मेरो वर्ष 55-56 वर्ष भयो. अहिले अब पहिला छोइ छिटो नजिबहदा नि छोइयो भन्थे. अब भात खाना दिए पनि भाडो धोएर लाँदा नि आगो पानी सुनपानी हालेर लान्थे. अहिले त्यति छोइ छिटोको भेदभाव पनि छैन. तर कोही पुरानो मान्छेले त अझै पनि गर्दैछन्. तर म पनि अलि पुरानै मान्छे हुँ. तर त्यति केरे छोइएर बस्न मलाई अलि मन चाहिँ लाग्दैन के लाउन त. त्यही भएर म तर्केरै हिन्छु. अब उहिलेदेखि आफ्नो भइराखेको कुरा भनेर म जताभाइ स्याहारी म अझै नि हिँड्दिन. अब 15 जाँदाखेरि अनि छोइयो भन्छन् उहिले. तर छोइए पनि हामी नजिक जाने थिइन. म अझै पनि टाढामा छु. नजिक त अझै पनि जादिन. म बस्ने हो भनेर नि अर्काको घर गएर नि सरबरी बस्न मलाई इच्छा अझै पनि छैन.
म तर्केरै बस्छु भन्दा मेरो पहिरानमा मेरो जातमा म आफै तर्केर बस्छु क्या। अर्कालाई किन मैले छोएर दिएर खाएर किन अर्कालाई भिर पार्ने, किन पिर पार्ने, अर्काको मन किन रौनी जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर म तर्केरै हिँड्छु अहिलेसम्म पनि। Social development to rural areas must be led by the local population even more than in other areas. That is why we provided them with training activities on leadership development so that they could have all the means to lift themselves out of poverty. पातालको शिरको बेसी लेखनाको मनको बेसी रूपातालको शिरको बेसी लेखनाको मनको बेसी हे परदेशी माया लाउन आउनु है रूपाताल बेसी हो आउनु है रूपाताल बेसी स्याग्लुङकोटलाई तल झर भन्छ ताल बेसी बेग्नासलाई खुसु खुसु भेट्छ ताल बेसी स्याग्लुङकोटलाई तल झर भन्छ ताल बेसी बेग्नासलाई खुसु खुसु भेट्छ ताल बेसी सुन्दरी डाँडा हजुर वृता टप आउनु चौरको कुनाबाट मलाई बोलाउनु हो चौरको कुनाबाट मलाई बोलाउनु रूपातालको शिरको बेसी लेखनाथको मनको बेसी रूपातालको शिरको बेसी लेखनाथको मनको बेसी हे परदेशी माया लाउन आउनु है रूपाताल बेसी हो आउनु है रूपाताल बेसी ए परदेशी माया लाउन आउनु है रूपाताल बेसी हो आउनु है रूपाताल बेसी. The greater good you can do for another is not only share your riches but also to reveal them their own. यस्तो योजना नआउँदा त हामीलाई गाह्रै भइरहेको थियो। अब यो पानी पनि खोलाइबाट बोकेर लिएर आउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ धारामा पानी आएको हुनाले अब पहिलाको भन्दा त अहिले राम्रै भइरहेछ सर। अब ऋणमा पनि यताउता खोज्नु पर्दैन, 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ ब्याज चलाउनु पर्थ्यो भनेपछि अहिले धेरै राम्रै भइरहेछ सर। अनि पहिला तरकारी खेती लगाउनलाई हामीले बार्खे पानी नै कुर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिअलि धाराबाटै सङ्कलन गरेर हात धोएको पानी, भाँडा माझेको पानी, लुगा धुवाको नुहाएको पानी जम्मा गरेर तरकारी लगाएको छ। अब त्यति साह्रै बाहिर कमाउन जानु चाहिँ परेको छैन। पहिला छोराछोरी पढाउनलाई नि अब धौधौ थियो भने चाहिँ अहिले धेरै तरकारी खेती गरेर धेरै राम्रै भइरहेछ सर। भागको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन हे भागको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन के लैजान्छौ सानो तिमीले पिरातीमा बैना ए हे बरै सालको पातको टपरी हुनी हे बराई नहुनी सालाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हालाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हालाइको।